कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि अगर आज रात आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप तैयार हैं? वो लम्हा जब सांस सीने में अटक जाए, आंखें खुली हों मगर दुनिया दूर होती जाए, लोग पास हों मगर आप उन तक ना पहुंच सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत सिर्फ एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पार ना कोई रिश्ता काम आता है, ना कोई नाम, ना कोई मुकाम, सिर्फ एक चीज़ साथ होती है, दिल की हालत। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। आज हम किसी दास्तान में नहीं जा रहे, हम एक हकीकत के अंदर दाखिल होने वाले हैं। वो हकीकत जिसे हम रोज़ सुनते हैं मगर कभी महसूस नहीं करते। मौत के बाद की पहली रात, वो रात जहां ना वक्त होता है ना दुनिया, सिर्फ आप होते हैं और आपका रब। मगर क्या वाकई इंसान उस रात बिल्कुल अकेला होता है, या कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई निस्बत, कोई ताल्लुक मिट्टी के नीचे भी साथ जाता है? आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे, ना दावे के साथ, ना बहस के साथ, बल्कि एक आजिज तलाश के साथ कि अगर दिल में किसी की सच्ची मोहब्बत हो तो क्या वो मोहब्बत कब्र की तारीकी में भी रोशनी बन सकती है? तो आइए खामोशी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, अपने दिल को थाम लें और चलते हैं उस सफर की तरफ जहां से वापसी नहीं होती। वो लम्हा जब हर इंसान भागता है मगर वही लम्हा सबसे ज्यादा सच्चा होता है, जब सीना एक अजीब बोझ महसूस करता है, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे वक्त थम गया हो। आंखें खुली होती हैं मगर दुनिया धुंध में बदलने लगती है। आवाजें जो कभी साफ सुनाई देती थीं अब मध्यम हो जाती हैं, जैसे कोई दूर, बहुत दूर से पुकार रहा हो। लोग करीब होते हैं, हाथ थामे होते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, मगर इंसान उन सब से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा होता है। ये वो लम्हा है जहां दुनिया का हर सहारा छूटने लगता है और फिर एक आखिरी सांस, एक हल्की सी जुम्बश और खामोशी। जब सांस टूटती है तो आंखें बंद होती हैं मगर एक और आंख खुलती है, जो वो देखती है जो दुनिया में कभी नजर नहीं आया। ये आंख गोश्त पोस्त की नहीं होती, ये आंख दिल की होती है। रूह जिस्म से जुदा होती है मगर फना नहीं होती, बल्कि पहली बार अपनी असल की तरफ मुतवज्जो होती है। यहां से एक नया मुशाहिदा शुरू होता है। पर्दे जो दुनिया में थे आहिस्ता आहिस्ता हटने लगते हैं और उसी लम्हे कुछ चेहरे, कुछ हस्तियां नजर आने लगती हैं। कोई नाम नहीं, कोई तारुफ नहीं, मगर दिल एक अजीब सी पहचान महसूस करता है, जैसे ये अजनबी नहीं, जैसे ये वही हैं जिनका जिक्र कभी दिल में हल्की सी लहर बनकर गुजरा था। ये पहचान आंख से नहीं होती, ये पहचान दिल के किसी गहरे राज से उठती है, जैसे रूह कह रही हो मैं तुम्हें जानती हूँ। और उस लम्हे खौफ और सुकून दोनों साथ खड़े होते हैं। खौफ इसलिए कि सब कुछ बदल रहा है और सुकून इसलिए कि इंसान अकेला नहीं है। यही वो पहला इशारा होता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं थी जो हमने देखी, बल्कि कुछ ताल्लुकात, कुछ निस्बतें खामोशी से हमारे साथ चल रही थीं और अब वो खुद को जाहिर कर रही हैं। आखिरी सांस इख्तिताम नहीं, पहचान की इब्तदा है। जिस्म वापस लाया जाता है, वही हाथ जो कभी मोहब्बत से थामे थे अब मिट्टी के नीचे छोड़ दिए जाते हैं। लोग जिनके साथ हंसे, रोए, जिंदगी के लम्हे बांटे, सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। कब्र तैयार है और इंसान उसमें उतरता है। ये वो लम्हा है जहां हर आवाज खामोश हो जाती है और हर हरकत रुक जाती है और इंसान पहली बार खुद से मिलता है। यहाँ कोई रिश्ता, कोई तासुर, कोई दुनियावी मुकाम, कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ इंसान और उसका दिल। खामोशी इतनी गहरी है कि हर ख्याल, हर याद, हर ख्वाब एकदम वाज़े और रोशन हो जाते हैं। ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, मगर दिल के अंदर एक सरगोशी आती है, एक रोशनी छुप कर देख रही है। मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो इस तन्हाई में भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनके दिल पहले ही किसी से जुड़े हुए होते हैं, किसी ऐसे ताल्लुक से जो मौत और मिट्टी से भी कमजोर नहीं होता।
یہ پہچان ظاہر نہیں ہوتی مگر محسوس ہوتی ہے، ہر دھڑکن میں، ہر سانس میں، کہ آپ اکیلے نہیں۔ قبر کی دیواریں اور مٹی کا بوجھ ان کے لیے خوف نہیں بلکہ سکون کی آغوش ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی اصل حقیقت سے ملتا ہے، اپنے اعمال، اپنے تعلقات اور اپنے دل کی گہرائی سے۔ اور اس خاموشی میں ایک نرم روشنی دور سے دیکھتی ہے، دل کو تھامتی ہے اور کہتی ہے تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ پہلا سبق ہے۔ قبر کی اکیلی تنہائی میں بھی کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کے نیچے بھی تنہا نہیں رہتے۔ قبر کی پہلی رات کا ذکر سب سنتے ہیں مگر سمجھنا کم ہی کوئی چاہتا ہے۔ یہ رات صرف خوف کی نہیں، نہ ہی صرف سکون کی۔ یہ رات اعمال اور تعلقات کا آئینہ ہے، ایک ایسا لمحہ جب روح ہر چیز کو دیکھتی ہے، پہلے سوال سے پہلے، پہلے حساب سے پہلے۔ روشنی اور اندھیرا دونوں یہاں موجود ہیں، ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے، ہر خیال گونجتا ہے۔ یہ رات اعمال سے پہلے تعلق کی حقیقت دیکھتی ہے۔ آپ کس سے جڑے تھے، آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے، کس کی محبت نے دل بدل دیا اور کس کا دعویٰ محض لفظوں میں رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خوف بھی سکون بن سکتا ہے اور سکون بھی خوف۔ اور پھر ایک نرم سرگوشی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، ایک روشنی بن کر دل کے اندر اترتی ہے۔ فقیروں کی محفلوں میں سنا ہے کہ جس نے دل کو مولا علی علیہ السلام سے جوڑ لیا اس کی راتیں خالی نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی شور نہیں، نہ کوئی اعلان، صرف دل کی خاموش گفتگو اور ایک نظر جو دور سے دیکھ رہی ہو، ایک توجہ جو خاموشی میں محبت کی زبان بول رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ قبر کی پہلی رات صرف حساب کی نہیں بلکہ نسبت کی بھی ہے۔ یہ رات بتاتی ہے کون ساتھ تھا، کون اپنی محبت سے دل کو روشن رکھتا ہے اور کون صرف داموں میں رہ گیا۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں، یہ وہ چیز ہے جو تاریکی میں بھی روشنی بن سکتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے، سوالوں سے پہلے اور حقیقت سے پہلے، جس میں دل اپنی سچائی سے سامنا کرتا ہے اور روح مولا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آئیے اب چلیں اگلے دروازے کی طرف، جہاں نسبت مولا علی علیہ السلام سایہ یا حقیقت اپنی اصل شکل دکھاتی ہے۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے، وقت خاموش ہو جاتا ہے، مگر ہر چیز ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ دنیا ختم ہوتی ہے مگر نسبتیں نہیں ٹوٹتی، اور کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں جو مٹی کے نیچے بھی ساتھ نبھاتی ہیں۔ یہ نسبت صرف زبان سے نہیں بنتی، یہ دعوے یا تقریر سے قائم نہیں ہوتی۔ یہ اس لمحے بنتی ہے جب دل نے کسی کو سچ میں مانا اور اس کے لیے جھکا، پیشوا کے لیے، محبوب کے لیے، اور سب سے بڑھ کر مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ اہل دل ایک عجیب بات کہتے ہیں، اور یہ بات قبر کی پہلی رات میں بھی سچ ہے۔ قبر کی پہلی رات اگر دل سچا ہو تو مولا علی علیہ السلام کی نظر اور عنایت اکیلے نہیں چھوڑتی۔ ایک نرم سایہ، ایک خاموش توجہ دل کو تھام لیتی ہے اور کہتی ہے تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ نسبت دعویٰ نہیں مانگتی، یہ صداقت مانگتی ہے۔ یہ دکھاوا نہیں دیکھتی، یہ صرف دل کی نیت دیکھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خوف بھی سکون بن جاتا ہے، جب تنہائی بھی ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اگر دل خالص ہو، اگر محبت مولا سے سچی ہو تو قبر کی تاریکی بھی روشنی بن جاتی ہے، اندھیرا سکون میں بدل جاتا ہے اور انسان اکیلا نہیں رہتا۔ یہاں قبر کے نیچے نسبت مولا علی علیہ السلام سایہ نہیں، حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اصل سوال کی طرف، عمل اور محبت کے بیچ حتمی فیصلہ کرنے کہ دل نے سچ میں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہر چیز کا حساب نہیں بلکہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ کیا کافی ہے، صرف محبت یا صرف عمل؟ یہ سوال ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، مگر جواب صرف قبر کی خاموشی میں ملتا ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ صرف محبت تھی یا صرف عمل، بلکہ یہ ہے کہ محبت نے عمل کو بدلا یا نہیں۔ اگر دل میں محبت تھی تو کیا وہ محبت آپ کو عاجزی کی طرف لے گئی؟ کیا اس نے آپ کو سجدے تک پہنچایا؟ کیا اس نے آپ کے اعمال میں زندگی ڈالی؟
یا پھر وہ محبت صرف لفظوں میں رہی، دعوے تک محدود رہی، جلسوں اور مجلسوں تک رہی، پر دل میں اتر نہیں پائی؟ یہی اصل فیصلہ ہے جو قبر کی پہلی رات میں کیا جاتا ہے۔ عمل اور محبت دل کی نسبت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک فیصلہ طے پاتا ہے۔ اگر دل میں مولا کی محبت ہے تو یہ محبت اندھیری قبر میں بھی روشنی بن جاتی ہے۔ یہ محبت دل کو اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ محبت ہر قدم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سوچنا ہوگا کہ وہ نسبت تھی بھی یا صرف ایک خیال۔ قبر کی پہلی رات میں ہر شخص اکیلا ہوتا ہے، مگر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی تنہا نہیں ہوتے۔ یہ وہ دل ہیں جنہوں نے محبت کو عمل میں بدلا، جنہوں نے نسبت مولا علی علیہ السلام کو حقیقت میں جیا، اور جن کے لیے قبر بھی سکون اور روشنی کا مقام بن گئی۔ یہ وہ راز ہے جو ہر انسان کو اپنے دل میں تلاش کرنا ہے، آج ابھی، کہ آپ کے دل نے کہاں قدم رکھا ہے۔ کیا وہ محبت صرف لفظوں میں ہے یا حقیقت میں آپ کی روح کے ساتھ چل رہی ہے؟